وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله
واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا
واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا
كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع الحسن التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه سبحانه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه. أما بعد. قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد الغزالي الطوسي في كتابه بداية الهداية
Ammal qismu tsalitsu wa hum al-ma'arifu fahdhar minhum fa innaka la tara illa mimman ta'rifuhu. Yang ketiga, di antara orang-orang yang biasa berinteraksi dengan kita setelah beliau menjelaskan tentang orang yang baru kita kenal dan orang yang menjadi sahabat kita. Dan yang ketiga adalah al-ma'arif, orang-orang yang sudah lama kita kenal. Ammal qismu tsalitsu, adapun bagian yang ketiga, yaitu wahum al-ma'arif, orang-orang yang sudah kita kenal. Kata beliau, fahdhar minhum, maka hati-hati dengan mereka. Fa innaka la tara illa mimman ta'rifuhu, maka sungguhnya kamu tidak melihat keburukan yang datang kepadamu kecuali dari orang yang sudah kamu kenal. Keburukan yang menimpa kepada kita dari orang lain itu pasti orang yang kita kenal. Kebanyakannya kebanyakan orang kita kenal, karena orang punya niat buruk itu biasanya kepada yang dikenal, entah karena tidak suka, entah karena iri dan lain-lainnya. Maka hati-hati dengan orang yang sudah kita kenal dan dia bukan sahabat dekat kita. Fa innaka la tara ay la tajidu syarra illa mimman ta'rifuhu, kecuali kamu tidak akan melihat suatu keburukan dari orang lain kecuali dari orang yang sudah kamu kenal. Wa ammas sadiqu fayu'inuka, nah, sedangkan kawan, sahabat itu akan menolong kita. Kemarin kita sudah sebutkan ciri-ciri persahabatan itu seperti apa. Wa ammal majhul fala yata'arradu laka, dan adapun orang yang tidak kita kenal, tidak mungkin dia berbuat buruk kepada kita, tidak mungkin dia mengganggu kita. Wa innamasy-syarru kulluhu minal ma'arif, keburukan yang menimpa kita yang sumbernya dari orang lain itu semuanya, kata beliau, dari orang-orang yang sudah kita kenal. Orang kita kenal tapi tidak suka kepada kita, baru dia kemudian menfitnah kita, bully kita, kemudian dia mencaci kita. Alladzina yudhhiruna as-sadaqata bi alsinatihim, orang ini biasanya lisannya macak sahabat, lisannya itu pura-pura baik dalam lisannya. Dalam lisannya dia pura-pura baik, tapi hatinya tidak sama dengan apa yang ada di lisannya. Fa'aqlil minal ma'arif ma qadirta, maka persempitlah atau minimalisirlah pergaulan dengan orang-orang yang kita kenal tapi dia bukan sahabat dekat, hanya kita kenal sebisa kita. Fa idza bulita bihim fi madrasatin aw masjidin aw jami'in aw baladin aw suqin fayajibu alla tastasghira minhum ahadan. Dan kalau memang kita sudah terlanjur kenal dengan mereka, baik itu di beberapa tempat ya, di sekolah misalnya, di masjid, sama-sama jamaah masjid, atau di satu daerah, atau kenal di pasar atau dimanapun, maka kata beliau fayajibu alla tastasghira minhum ahadan, jangan pernah menyepelekan dan meremehkan atau menganggap mereka itu orang yang remeh, jangan. Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka, karena kita juga tidak tahu, barangkali pada diri mereka itu ada kebaikan yang bisa kita dapatkan. Wala tanzur ilaihim bi'ainit ta'zimi lahum fi hali dunyahum, dan juga jangan memandang mereka dengan pandangan yang memuliakan, mengagungkan, fi hali dunyahum, karena sebab keduniawiannya. Kenal dengan orang sebab kekayaannya, jangan diagungkan karena kekayaannya, jangan dimuliakan karena memandang kekayaannya. Atau kenal dengan pejabat, kenal dengan orang yang punya pangkat,
Jangan dimuliakan karena pangkat dan jabatannya. Itu semua adalah duniawi. Dan pernah kita sebutkan dulu bahwa ada hadis Rasulullah bersabda, "Man tawadha'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba thulutsa dini." Kata Nabi, siapa yang tawadhu, siapa yang andap asor, siapa yang merendahkan diri di hadapan orang kaya karena kekayaannya, maka kata Nabi, dhahaba thulutsa dini, telah hilang 2/3 dari agamanya. Kalau memuliakan orang karena kesolehannya, memuliakan orang karena usianya yang kita anggap dia lebih sepuh dari kita, nah itu boleh. Tapi kalau memuliakan orang karena embel-embel duniawinya, entah hartanya, entah karena jabatannya, entah apapun, entah karena viralnya, masya Allah ini orang viral, ini orang banyak pengikutnya, nah, misalnya, tapi tidak soleh, bukan ahli ilmu, maka di situ bahayanya orang memuliakan ahlud dunya, orang yang memuliakan, menggantungkan orang yang bergelimang dengan dunia. Kalau semata-mata karena itu, fatahlik, kata beliau, maka kamu bisa binasa. Li'anna dunya saghiratun indallah, karena dunia itu kecil sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis dikatakan dunia itu di sisi Allah seperti sayap nyamuk. Itu nilainya di sisi Allah, seperti sayapnya nyamuk. Seberapa harganya satu sayapnya nyamuk? Enggak ada harganya. Itu di sisi Allah. Wa mahma 'azuma ahlud dunya fi qalbika faqad saqatta min 'ainillahi ta'ala. Betapapun, kata beliau, betapapun agungnya orang ahlud dunya dalam hatimu, betapapun kamu mengagungkan kepada ahlud dunya, menjilat dengan begitu hebatnya, pokoknya apapun, kalau orang ini dibela, mau salah pun dibela. Itu kan banyak sekarang buzzer yang rela dengan apapun, pokoknya orang ini nggak pernah salah, mau salah pun tetap dibela. Itu membela karena kedudukan dunianya. Kata Imam Ghazali, betapapun kamu memuliakan orang karena kedudukan di dunianya, sungguh kamu telah gugur dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memandang orang seperti itu, karena Allah sendiri, dunia di sisi Allah tidak tidak ada harganya. Dan sedangkan ada hambanya yang mengagungkan orang karena duniawinya. Maka betapapun kamu sudah mengagungkan orang yang ahlud dunya dalam hatimu, faqad saqatta min ainillah, maka kamu telah gugur dari pandangan Allah. Orang yang tidak, maksudnya di sini tidak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Semua makhluk Allah dipandang oleh Allah, tapi yang dimaksud dengan pandangan Allah secara khusus adalah pandangan rahmat. Kita dipandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Orang yang tidak mendapatkan pandangan Allah, itu artinya dia tidak mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah. Wa iyyaka an tabdhula lahum dinaka litanala bihi dunyahum. Dan hati-hati, kata beliau, jangan sampai kamu menukar agamamu untuk mendapatkan dunia dari orang itu. Jangan ditukar agamamu, jangan ditukar keyakinanmu hanya gara-gara ingin mendapatkan bagian daripada dunianya. Jangan ditukar. Ingin mendapatkan jabatan harus dengan berbohong, ingin mendapatkan macam-macam, ingin mendapatkan kedudukan di dunia harus menukarkan ajaran-ajaran Islam, tidak peduli apakah itu haram atau tidak. Jangan ditukar agamamu, kata Imam Ghazali, dengan duniamu, jangan ditukar agamamu untuk mendapatkan kedudukan di duniamu. Walam yaf'al dzalika ahadun illa saghura fi a'yunihim. Dan tidaklah orang itu melakukan hal tersebut kecuali dia hina di hadapan mereka. Tsumma hurima ma indahum. Kemudian dia pun tidak dapat. Artinya begini, kalau ada orang memuji, ada orang menjilat, ada orang keterlaluan dalam mengagungkan seseorang karena dunianya, karena jabatannya, karena hartanya, sampai-sampai dia rela menukar ajaran agamanya untuk mendapatkan kepentingan duniawinya, dibela mati-matian, maka
orang yang membela mati-matian itu di hadapan orang yang dibela itu dia kecil, dia nggak ada gunanya, seakan wah iya dia di bawah saya, dia ya tidak ada harganya dia di hadapan orang tersebut. Coba sudah lihat orang-orang yang menjilat kepada penguasa misalnya, orang yang menjilat kepada orang kaya, ya, hanya ingin mendapatkan proyek, hanya ingin mendapatkan bagian, hanya ingin mendapatkan, sehingga dia harus nyogok. Kan berarti dia menjual dunianya, menjual agamanya untuk mendapatkan kepentingan dunia, hingga harus berbohong, manipulasi dan lain-lainnya. Maka seorang penjilat itu pasti dia hina di hadapan orang yang dijilat, pasti hina, nggak ada harganya dia. Dan pada akhirnya tidak akan selamanya dia mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut. Tidak akan selamanya dia mendapatkan apa yang diinginkan dari orang tersebut. Maka jangan hina, kita ini dimuliakan oleh Allah. Jangan hinakan diri kita di hadapan makhluk. Jangan kecilkan kita di hadapan orang lain. Kalau kita menghinakan diri di hadapan Allah boleh, tapi di hadapan makhluk siapa mereka sama dengan kita? Sama-sama doyan makan, sama-sama lama kalau tidur, sama-sama siapa? Hanya karena pejabat, dia mungkin 5 tahun maksimal 10 tahun menjabat. Setelah itu sudah enggak, terus siapa? Kalau hanya karena kekayaannya, ingat tidak semua orang itu kaya selamanya. Suatu saat nanti dia akan, dunia berputar, lalu kita nasibnya seperti apa? Maka jangan hinakan diri kita yang dimuliakan oleh Allah ini di hadapan makhluk. Maka hal tersebut akan membuat kita hina di hadapan mereka. Wa in adauka fala tuqabilhum bil adawah. Kata beliau, kalau mereka orang yang kita kenal itu memusuhi kita, jangan balas permusuhannya. Nggak akan selesai permusuhan itu. Kalau mereka musuhin kita, misalnya kita dicaci oleh mereka, lalu kita balas mencaci dia, nggak akan selesai, nanti dibalas lagi sama dia. Terus begitu. Fa innaka la tutiqu sabra ala mukafaatihim. Kamu tidak akan bisa sabar menghadapi permusuhan mereka. Nggak akan kita sabar. Dibalas menjadi-jadi lagi, semakin ditanggapi semakin menanggapi lagi. Wa tudhibu dinaka fihim, dan bisa berbahaya kepada agama kita. Wa yatulu ana'uka ma'ahum, dan kamu akan capek sepanjang masa meladeni mereka. Wala taskun ilaihim fi ikramihim iyyaka. Dan ini kata beliau, wala taskun ilaihim fi ikramihim iyyaka wa thanaihim alaika fi wajhik. Jangan merasa tenang, jangan merasa bahagia ketika orang itu memuliakan kamu dan menyanjung kamu di hadapan kamu. Wa idharihim al-mawaddah, dan menampakkan kasih sayang. Fa innaka in talabta haqiqata dzalik lam tajid fil mi'ati wahidan. Karena kalau kamu ingin membuktikan kebenaran dari apa yang telah mereka perbuat itu, kamu tidak akan menemukan dalam 100, tidak akan menemukan satu orang pun. Artinya begini, jadi kita disuruh serba hati-hati dengan orang yang kita kenal di sekeliling kita. Disuruh hati-hati karena sebab keburukan itu yang terjadi kepada kita kebanyakan dari orang yang kita kenal. Entah dari tetangga kita, entah dari orang, pokoknya orang yang kita kenal yang pasti berbuat buruk kepada kita. Enggak mungkin orang enggak kenal dengan kita lalu dia mukul kita. Enggak mungkin orang enggak kenal kita lalu dia menfitnah kita. Enggak mungkin, orang kita enggak kenal. Rata-rata semua itu dari orang yang kita kenal. Dari orang yang kita kenal. Dan kalau itu terjadi, mereka memusuhi kita, jangan balas permusuhan itu, karena semakin kita balas permusuhan itu, dia akan semakin menjadi-jadi, karena dia memang niat memusuhi kita. Ya sudah, jangan ditanggapi, biarkan saja. Mereka ngomong apa, biarkan saja. Yang penting tampakkan diri kita orang yang baik. Walaupun kita difitnah di luar, oh fulan begini-begini, kalau kita kenyataannya tidak begitu, ya orang lain tidak akan percaya kepada dia, pasti percaya kepada kita. Kalau permusuhan dia memusuhi kita, kita lawan dengan permusuhan juga, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan sabar menghadapi dia. Tidak akan sabar, akhirnya apa yang terjadi bukan kebaikan. Nah itu yang pertama, udah jelas kalau orang musuhi kita biarkan. Yang kedua kata beliau, hati-hati juga dengan orang yang kita kenal, zahirnya kita kenal, tapi bukan sahabat dekat kita. Kalau kemarin kan sahabat dekat, ini hanya orang kita kenal, lalu dia baik di depan kita,
Kalau kita datang dia muliakan kita, dia sering nyanjung kita, tapi di hadapan kita dia menampakkan kebaikannya dengan kita. Hati-hati juga dengan orang seperti ini, karena belum tentu apa yang dia tampakkan di hadapan kita sama dengan apa yang ada dalam hati dia, sama dengan apa yang kalau dia tidak bersama dengan kita. Mungkin kalau ada kita, orang itu muji-muji kita di hadapan orang lain, belum tahu ketika dia nanti bersama dengan orang lain, barangkali kita dibicarakan keburukannya oleh dia. Belum tentu. Kata beliau, kalau kamu ingin mencari orang yang benar antara lisan, antara zahir dan batinnya, kamu ingin mencari orang itu, kamu tidak akan menemukan 100 pun belum tentu ada satu orang yang memang benar-benar sesuai antara zahir dan batinnya. 100 orang muji kita, 100 orang menyanjung kita di hadapan kita, tapi belum tentu dia di luar kita sama dengan apa yang diucapkan di depan kita. Cari 100 orang, kata Imam Ghazali, belum tentu ada satu orang yang persis sama. Di hadapan kita dia puji kita, di hadapan kita dia sanjung kita, tapi di depan orang lain yang kita tidak ada di sana, bisa jadi dia omongin keburukan kita, dia buka aib kita. Itu belum tentu orang baik zahir dan batinnya. Wala tatma ay yakunu laka fil alan wasirri wahidan wala tata'ajjab in salabuka fil ghaibah. Nah, jangan heran kalau kamu itu dirasani. Jangan heran, kata beliau, kalau kamu itu dirasani. Wala taghdab minhum, dan udah enggak usah marah kalau ada orang ngerasani kita. Ketahuan misalnya ada orang ngerasani kita, udah enggak usah marah, dan itu hal yang biasa. Fa innaka inan safta wajadta min nafsika mithla dzalik. Dan kenapa kamu itu dirasani? Karena kalau kamu lihat dirimu, ya itu memang terkadang ada pada diri saya. Jadi supaya tidak marah sama orang yang ngerasani kita, lihat, bilang kepada diri kita, kalau ada nih kita dengar ada fulan ngerasani kita, gosip kita, buka aib kita, supaya kita nggak marah sama orang yang ngerasani itu, bilang sama diri kita, iya kamu kadang memang begitu, udah itu bener orang itu, kadang kamu memang begitu, ayo sekarang perbaiki dirimu. Itu bilang sama diri kita ngomong sama diri kita. Jadi seakan-akan kita, ya sudah, itu orang itu bener, kamu ini kadang memang begitu, sesuai dengan apa yang dia rasani, sesuai dengan apa yang dia omongin. Nah sekarang udah, kamu sibuk saja dengan memperbaiki dirimu, ayo kita perbaiki, orang itu biarkan dia ngerasani, supaya kita nggak marah. Karena kita ini kalau tahu dirasani orang, wah bisa bisa berantem. Itu caranya, ini tips dari Imam Ghazali supaya kita tidak marah kalau dirasani orang. Ya biarkan. Dan siapa yang tidak dirasani di dunia ini? Siapa yang selamat dari lisannya orang? Nggak ada. Orang yang paling mulia pun di sisi Allah, Nabi Muhammad, dirasani, dicaci, dikatakan tukang sihir, tukang ramal, pembohong. Itu Nabi Muhammad, apalagi kita. Allah pun dirasani sama mereka, dikatakan Tuhan punya anak dan seterusnya, itu kan menyakitkan. Ya sudah, apalagi kita manusia biasa. Katakan pada diri kita, kalau kita dengar orang ngerasani kita, udahlah, biarkan orang itu ngerasani kita, dan kita bilang pada diri kita, kadang kamu memang begitu, ya sudahlah, kita perbaiki diri. Bal fi ustadika wa walidaika fa innaka la tadhkuruhum fil ghaibati bima la tushafihuhum bihi faqta tama'aka an malihim wa jahihim wa ma'unatihim fa inna at-tami' fil aktsar la mahalata khaibun fil ma'al. Kata beliau, ya sudah, kamu itu tidak usah terlalu mengharap banyak dari orang lain. Jangan berharap dari orang lain, jangan berharap hartanya, jangan berharap jabatannya, jangan berharap bantuannya dari orang lain. Kenapa? At-tami', orang yang tamak terhadap orang lain, orang yang berharap berlebihan dari orang lain, biasanya fil aksar la mahala khaibun fil ma'al, biasanya kecewa ujungnya. Orang yang berharap kepada orang lain biasanya di ujungnya dia kecewa. Wa huwa dzalilun, dan ketika kecewa itu dia terhina karena tidak dipenuhi harapannya oleh orang tersebut. La mahalata wa huwa dzalilun la mahalata fil hal. Wa idza sa'alta wahidan hajatan faqadaha fashkurillaha ta'ala washkurhu. Ketika, kata beliau, ketika kamu meminta kepada seseorang,
minta bantuan, minta pertolongan kepada seseorang, karena kita harus sadar bahwa kita makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Pasti kita butuh sama orang lain. Ketika ada orang lain membantu kita, ketika ada orang lain menolong kita, punya jasa kepada kita, maka yang pertama fashkurillah, bersyukurlah kepada Allah. Setelah itu washkurhu, berterima kasihlah kepada orang itu. Ini adabnya. Kita dibantu orang, kita dapat kebaikan dari orang. Yang pertama kali kita harus ingat kebaikannya adalah kebaikan Allah. Karena orang itu menggerakkan hatinya untuk menolong kita, karena Allah yang menggerakkan hati dia. Itu caranya. Baru setelah itu berterima kasih kepada orang itu. Artinya ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain, pertama kali bilang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan pertolongan kepada kami. Baru setelah itu bilang makasih ya Pak, terima kasih kebaikan Bapak begini begitu. Itu supaya kita tahu kepada siapa dulu kita berterima kasih, itu kepada Allah. Nah kalau kita lupa kepada Allah, langsung berterima kasih kepada Dia, kebanyakan begitu. Apalagi kalau kita dalam kondisi butuh banget, ada orang datang bantu kita, lupa kita sama Allah. Wah, kalau berterima kasih kepada orang itu panjang sekali. Makasih Pak atas bantuan Bapak, gara-gara Bapak alhamdulillah saya jadi begini. Terima kasih Pak, terima kasih, diulang-ulang, lupa sama kebaikan Allah. Jadi setiap mendapat kebaikan dari orang lain, ucapkan dulu alhamdulillah, baru terima kasih ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Nah, jangan lupa bahwa orang itu mau nolong kita, tentu yang menggerakkan hatinya adalah Allah. Tidak semua orang bisa membantu menolong kita. Ketika ada satu orang digerakkan hatinya oleh Allah, berarti itu semua adalah kebaikan Allah. Dan penting, kepada Allah kita bersyukur, kepada orang itu kita berterima kasih. Salah juga kalau hanya kepada Allah alhamdulillah, tapi kepada orang itu tidak berterima kasih. Salah juga. Karena Nabi mengatakan lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain, dia hakikatnya tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun dia sudah bilang alhamdulillah, tapi kepada orang dia tidak berterima kasih. Wa in qassara fala tu'atibhu. Kalau orang itu orang itu tidak menghargai kita, orang itu tidak begitu peduli kepada kita, udah jangan dicaci, jangan dimarahin. Wala tashkihi fatasira adawatan, walakin wa kun kal mu'min yatlubu wala takun kal munafik yatlubul uyub. Jadilah orang mukmin yatlubul ma'adzir. Orang mukmin itu selalu ketika orang lain berbuat kekurangan kepada kita, kita cari udurnya. Misalnya ada orang berjanji dengan kita, ternyata dia nggak datang, nggak memenuhi. Jangan salahkan dia. Kita selalu cari barangkali orangnya sakit, ditelepon nggak ngangkat. Jangan langsung kita suudon, bilang aja barangkali orangnya nggak bawa handphone. Jadi orang mukmin itu, kata Imam Ghazali, selalu mencari udzur untuk orang lain yang tidak memenuhi haknya kepada kita. Jangan dikit-dikit suudon. Udah barangkali begini, barangkali begitu. Kadang udah janjian, udah oke. Tiba-tiba di waktunya dia nelpon, maaf Pak, saya nggak bisa. Ya sudah, nggak apa-apa. Nggak usah. Gimana kamu janjian nggak bener, begini. Kita tidak pernah tahu uzurnya orang lain. Kalau dia bohong gimana Pak? Ya urusan dia dengan Allah. Kita tidak dituntut untuk mencari sampai detail itu apakah dia berbohong atau tidak. Wala takun kal munafik yatlubul uyub. Orang munafik itu, kata Imam Ghazali, selalu mencari-cari celahnya orang lain. Orang mukmin mencari uzurnya orang lain, selalu memaafkan, selalu mencari barangkali karena begitu, mungkin karena ini yang saya tidak tahu. Tapi orang munafik itu selalu mencari aibnya orang lain. Wa qul la'allahu qassara li udrihi lahu lam attali alaihi. Mungkin dia ada uzur yang saya tidak tahu. Wala ta'idhanna ahadan minhum ma lam tatawassam fihi awalan makhayilal qabul wa illa lam yasma' minka wa sara khasman alayka wa idha akhta'u fi mas'alatin wa kanu yanafuna min at-ta'lim minka fala tu'allimhum fa innahum yastafiduna minka ilman. Wa idha akhta'u fi mas'alah, kalau dia punya kesalahan dalam satu hal, wa kanu yanafuna min at-ta'lim minka, dan dia itu misalnya mau belajar kepadamu, ya'nafuna minat ta'lim minka, dan dia mau belajar dan tidak mau,
Dan dia tidak mau belajar, wa yakrahuna wa tashrafu anfusuhum. Dia tidak mau belajar kepadamu, fala tu'allimhum, udah jangan diajarin, fa innahum yastafiduna minka ilman wa yasiruna laka a'daan. Orang yang tidak mau belajar kepada kita jangan ajarin, karena nanti walaupun dia dapat ilmu dari kita tapi dia menjadi musuh kita. Illa idza ta'allaqa dzalik bi maksiatin, kecuali berkaitan dengan kemaksiatan. Dia melakukan maksiat, udah kita harus ajarin dia, kita harus kasih tahu dia. Wa yuqarifunahu an jahlin fadhkuril haqqo bilutfin. Kalau dia melakukan kemaksiatan, maka ajarkan yang baik bilutfin, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, min ghairi unfin, bukan dengan cara yang keras, bukan dengan cara yang marah-marah. Wa idza ra'aita minhum karamatan wa khairan fashkurillaha ta'ala wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu kita baca, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan doa di akhir pertemuan, di akhir majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma وجمعا مباركا وجمعا مرضيا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.